those boats as mountains that move in the water. Em 1519, tendo saído de Cuba, Cortés desembarcou com 11 montanhas flutuantes e 500 homens no Golfo do México, a cerca de 320 quilômetros de Tenochtitlan. Os nativos ficaram atônitos com esses homens de roupa de metal e animais que nunca tinham visto. Enquanto Cortés avançava, as tribos que lhe resistiam eram brutalmente mortas. Outras, porém, ofereceram-lhe alimentos e guias. One of the ways in which one local lord down on the Gulf Coast curried favor was to give Cortés and his company a group of women who were to not only provide for them in housekeepers sort of manner, but were also clearly meant to be courtesans as well and provide sexual services to them. Entre as concubinas, uma em especial chamou a atenção de Cortés. Era a filha de um chefe e fora vendida como escrava. Seu apelido era La Malinche. They developed an intimate relationship, and in time she bore a son to him. And he would have been one of the first people of mixed blood in the New World. Mas ela foi muito mais que amante. Logo tornou-se intérprete de Cortés e mais tarde foi conselheira e intermediadora entre ele e os astecas. Not only was she his translator, but she could also tell him about things that were being said that he was not intended to hear or understand. A rede de velocistas de Montezuma mantinha-o a par dos movimentos do invasor. Estava claro que este pretendia chegar à capital. À medida que avançava para Tenochtitlan no verão de 1519, Cortés foi reunindo enorme exército. O de Montezuma tinha centenas de milhares de soldados. Eles se vestiam de animais no campo de batalha para intimidar o inimigo. Part of it was spectacle. You had just incredible costumes that the different warriors would wear. Os guerreiros mais importantes eram os senhores fantasiados de jaguar ou águia. The Aztec knights were initiated into their orders at sacred ceremonies at special temples like this one. This is the cave temple at Malinalco, one of 6 temples on this remote mountainside, a few hours south of Mexico City. It was finished by Moctezuma II around 1502, shortly after his coronation. Now, over in Europe, Michelangelo was pounding out the David for the Republic of Florence. But while Michelangelo was carving the David, the Aztecs were here carving this temple right out of the side of this mountain. And it is the only temple in the entire Western Hemisphere built in this manner. At the bottom of the stairs of Cuauhtli are the sculptures of 2 jaguars. On each side of the door there are the remnants of 2 warriors. Now the door itself represents the open mouth of a giant serpent. You can literally see its tongue coming out of the room. The Aztecs believed that this was the entrance to the womb of the earth. Now the privileged warriors would come here, go into the room with sculptures of eagles, have their noses pierced, and offer blood and sacrifice to Huitzilopochtli, the god of war. But this would be by no means the last time these Aztec warriors would spill their blood. O primeiro encontro de Cortés e Montezuma foi pacífico, mas o conquistador sabia que uma feroz e sangrenta batalha entre os 2 mundos logo seria travada. O massacre que disso resultaria se tornaria em um dos mais tristes eventos da história das Américas. Sementes de cacau constituíam um bem tão valioso para os astecas que eram usadas como moeda. Outono de 1519. O conquistador espanhol Hernán Cortés finalmente alcançou a cintilante capital asteca de que tanto ouvira falar, Tenochtitlan. When the Spaniards first saw Tenochtitlan, they thought they were in some kind of an enchanted vision. They thought they'd entered some kind of a dream.
Um grande contingente de nativos aliados contra os astecas acompanhava Cortés em sua marcha invasora rumo à cidade. The meeting of Cortés and Montezuma on a causeway approaching Tenochtitlan had to be one of the most remarkable events in world history. It's really a meeting of two different worlds. And Cortés offered his hand, but the minute he started to do that, to actually touch Montezuma, the noble attendants around Montezuma pushed Cortés away and said, no, that's a total indignity. Nobody touches Montezuma, the great lord of the land. O encontro dos dois mundos foi pacífico, mas repleto de tensão. Montezuma, nessa época, tornara-se muito impulsivo, inclinado a crises de histeria. So the encounter was an encounter of sensing the forces, no, in each side. But the Aztecs had a diplomacy and a warfare system that was somewhat naive in comparison to the very tricky and sly system of the Europeans. Montezuma convidou os espanhóis a se hospedar em um dos palácios, o que resultaria em erro catastrófico. Entrando em Tenochtitlan, os espanhóis, pasmos, pensavam estar sonhando. No centro da cidade, elevava-se o colossal Palácio do Imperador. Tratava-se de um complexo enorme espalhado em 20.000 metros quadrados ao lado do grande templo. One of the Spaniards noted that every day at Montezuma's palace, 600 nobles gathered, and they would hear the word of their emperor. Montezuma recebeu os espanhóis no grande salão de recepção na entrada principal, o qual fora projetado para o imperador parecer onipotente. Esse, porém, foi o último palácio construído pelos astecas. Apenas uma semana depois, os espanhóis agiram e raptaram Montezuma. Foi um lance audacioso, mas valeu a pena. O império parecia estar em suas mãos. Even though Moctezuma was still the official leader of the city, he was really, for some time, nothing more than a mouthpiece for Cortés. Por 6 meses, a tensão entre os muros de Tenochtitlan foi se acumulando. Na primavera de 1520, aquilo explodiu. Certa manhã, os espanhóis interromperam um sacrifício e ainda mataram os participantes. A revolta eclodiu. Para os nativos, os espanhóis haviam cometido um sacrilégio inominável. A cidade mergulhou no caos e os astecas marcharam para o palácio de Montezuma. Moctezuma gets up on the top of the palace and tries to talk to the people and calm them down, and by now they're just not having any of it. Montezuma tornara-se um títere dos espanhóis. Era tal a traição aos olhos do povo que o rei foi apedrejado e alvejado. Em poucos minutos, o corpo sem vida do rei foi atirado da torre do palácio. Se morreu nas mãos dos espanhóis ou de ferimentos infligidos pelo próprio povo, talvez nunca saibamos. And the Spaniards at that point decided this would be probably a good time to leave the city. A 30 de junho de 1520, os invasores tentaram fugir na calada da noite. But they can't separate themselves from the plunder that they've gotten so far, so they're weighted down with all of the things that they want to take with them. Tornaram-se alvo fácil dos guerreiros astecas, que os alcançaram em um aqueduto. Logo os corpos se empilhavam na água. 400 espanhóis foram mortos, bem como milhares de nativos traidores. That escape has come to be called the Noche Triste, the sad night. Cortés e um punhado de homens conseguiram escapar com vida e decidiram destruir a cintilante Tenochtitlan para sempre. Começaram bloqueando o sangue vital da cidade, o aqueduto. Quando os milhares de habitantes sitiados já não tinham água, Cortés criou outro bloqueio em volta de Tenochtitlan, cortando a entrada de quaisquer alimentos.
So the idea of this blockade was to try to make surrender the city by hunger. And the Aztecs had a tremendous resistance, so they couldn't be defeated easily. And